Sa atong pinalangga nga mayor sa Dakbayan nga si Mayor Rolando Clarix Uy, kang Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez, sa tanang mga kagawad nining Dakbayan, mga department heads sa nagkalaing-laing departamento dinhi sa City Hall, mga bisita ug labaw sa tanan sa akong mga kauban nga mga trabahante dinhi sa City Hall nga nag-alagad sa katawhan. Maayong buntag kanatong tanan. On behalf of the men and women of the City Public Services Department, we are honored to sponsor today's flag raising ceremony. We would also like to take a moment to recognize the City Public Services Department, whose dedicated efforts ensure the success of every activity of the city government of Cagayan de Oro. From maintaining the cleanliness of the city streets and other public spaces to other essential city services, their commitment plays a vital role in the daily lives of the citizens. Thank you for allowing us to be part of this important tradition, and we look forward to continuing our support for the community. Ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat kang Mayor Clarix sa tanang suporta nga gihatag niya kanamo. Sa kalimpyo sa atong kadalanan, kauban taoy.